of plus 200 pesos each. Yeah! Yeah! Uyang. So, pila mga grupo? Upat, di ba? Pat. Ha? Upat. So, naaman tayo, kuan, first, second, third. No? So, moto nga, kada grupo, ditugangan na mo og tag 200 pesos Sa ato pa, walang alkansi. Sa ato pa, kung nag-participate ang tanan, doon nag-take home. So, first prize, ulahin lang nato i-announce. Ang third prize, may ato unahon. Third prize goes to... Inawatan Family. Average score. Average score, oh. Inawatan Family. Third prize, 75%. 75. So, Pasang awa. the third prize is the same, 300 plus 200. See, imagine, 300 plus 200. Yeah! Okay, palakpak! Second prize goes to... Kung sa itong bago ninyo, manakadaog mo, magtulong-tol? Mulaag. Magtulong-tol, dali, tanan, pamilya, magtulong-tol. Sige, magtulong-tol. Kaya nakadaog, kaya yaman ang 500 pesos. Ready, on-tol! Yak, yak, yak! On-tol! Okay, sige. Imagine na, third prize, 500. Yeah! Second prize goes to... Luha sila. Luha sila. Ang second prize. Yung na lang di kaya. Yung na di kaya prize. Ang winner prize. Okay, duha naman lang. Yung na lang di kaya ko na. Ang first prize unahon. First prize goes to... Kanjiti Family. Pero pastor, kaya ilang i-tights? Pila eh? Di ba, ang first prize is 400 plus 200, 600. So, pila man ang tights? Sa isinta? Ang mga naman mo, kaya magtulong-tulong magkakayan mo. Okay, go! Bas, oy, singgit ang bas, oy. So, 4 plus 2, 600. Okay, listen mo yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ontol! Average score. Average score is 99. 95. Oh, 95%. fights. Second prize, tie, dalawa. Oh, wala kaya vacancy. Buha ang second prize. Ang second prize goes to Bombeo Family. 300 plus 200. 100 imo. Second prize goes to Benitizo Family. 300 plus 200. Oh, kwartahan na sila. 700. Walay price tong linaog sa kwan, palwa. Ay, atipay. Sila talaga nakakuha sila ng 500, 500, 500. Gawa sa winner, 600. Yan oh, nakadaog Okay, Lisa, ako itong mga grupo, Valentizo o Bombio Family. Alonso, Alonso! Laan! Maglaan pa malaan! Yay! Okay, so, ihat. 1! Ihat mo din. Mat ako sa 500, 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Yay! Okay, sila ato ang Thai group second prize. Second prize. Average score is 80. Okay. Guys, sila ko. Okay, nalipay na lang. Nalay cash gifts. Yeah!
Tulo, tulo. Uy, Top ato 3. sa doy si Jay Kabalo. Tulo Isa ka. man tong palwang, paldo, paldo, palwang. Ha? Top 3, top 3. Oh,